بسم الله الرحمن الرحيم. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. الملك يومئذ لله يحكم بينهم. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير। और ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुमसे ये लोग अजाब के जल्द आने की तमन्ना रखते हैं और खुदा तो हरगिज अपने वादे के खिलाफ नहीं करेगा। और बेशक कयामत का एक दिन तुम्हारे परवरदिगार के नजदीक तुम्हारी गिनती के हिसाब से 1000 बरस के बराबर है। और कितनी बस्तियां हैं कि मैंने उन्हें चंदे मोहलत दी, हालांकि वो सरकश थीं, फिर आखिर मैंने उन्हें ले डाला और सबको मेरी ही तरफ लौटना है। ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम कह दो कि लोगों में तो सिर्फ तुमको खुल्लम खुल्ला अजाब से डराने वाला हूँ। बस जिन लोगों ने ईमान कबूल किया और अच्छे अच्छे काम किए, आखिरत में उनके लिए बख्शिश है और बहिश्त की बहुत उम्दा रोजी। और जिन लोगों ने हमारी आयतों के झुटलाने में हमारे आजिज करने के वास्ते कोशिश की, यही लोग तो जहन्नमी हैं। और ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तो तुमसे पहले जब कभी कोई रसूल और नबी भेजा तो ये जरूर हुआ कि जिस वक्त उसने तबलीग अहकाम की आरजू की तो शैतान ने उसकी आरजू में लोगों को बहका कर खलल डाल दिया। फिर जो वसवसा शैतान डालता है खुदा उसे मिटा देता है, फिर अपने अहकाम को मजबूत करता है। और खुदा तो बड़ा वाकिफकार दाना है। और शैतान जो वसवसा डालता भी है तो इसलिए ताकि खुदा उसे उन लोगों के आजमाइश का जरिया करार दे जिनके दिलों में कुफ्र का मरज है और जिनके दिल सख्त हैं। और बेशक ये लोग मुशरिकीन पल्ले दर्जे की मुखालिफत में पड़े हैं। और इसलिए भी ताकि जिन लोगों को कुतुबे समावी का इल्म तय हुआ है वो जान ले कि ये वही बेशक तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से ठीक ठीक नाजिल हुई है। फिर ये ख्याल करके उस पर वो लोग ईमान लाएं, फिर उनके दिल खुदा के सामने आजिजी करें। और इसमें तो शक ही नहीं कि जिन लोगों ने ईमान कबूल किया उनको खुदा सीधी राह तक पहुंचा देता है। और जो लोग
کافر ہو بیٹھے وہ تو قرآن کی طرف سے ہمیشہ شک ہی میں پڑے رہیں گے، یہاں تک کہ قیامت یکا یک ان کے سر پر آ موجود ہو، یا یوں کہو کہ ان پر ایک سخت منحوس دن کا عذاب نازل ہو۔ اس دن کی حکومت تو خاص خدا ہی کی ہوگی، وہ لوگوں کے باہمی اختلاف کا فیصلہ کر دے گا۔ تو جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اچھے اچھے کام کیے ہیں وہ نعمتوں کے بھرے ہوئے باغات بہشت میں رہیں گے، اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو یہی وہ کمبخت لوگ ہیں جن کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ اور جن لوگوں نے خدا کی راہ میں اپنے دیش چھوڑے پھر شہید کیے گئے یا آپ اپنی موت سے مر گئے، خدا انہیں آخرت میں ضرور عمدہ روزی عطا فرمائے گا، اور بے شک تمام روزی دینے والوں میں خدا ہی سب سے بہتر ہے، اور انہیں ضرور ایسی جگہ بہشت پہنچا دے گا جن سے وہ نہال ہو جائیں گے، اور خدا تو بے شک بڑا واقف کار بردبار ہے۔ یہی ٹھیک ہے، اور جو شخص اپنے دشمن کو اتنا ہی ستائے جتنا یہ اس کے ہاتھوں سے ستایا گیا تھا، اس کے بعد پھر دوبارہ دشمن کی طرف سے اس پر زیادتی کی جائے تو خدا اس مظلوم کی ضرور مدد کرے گا۔ بے شک خدا بڑا معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ مدد اس وجہ سے دی جائے گی کہ خدا بڑا قادر ہے، وہی تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اس میں بھی شک نہیں کہ خدا سب کچھ جانتا ہے، اور اس وجہ سے بھی کہ یقیناً خدا ہی برحق ہے، اور اس کے سوا جن کو لوگ وقت مصیبت پکارا کرتے ہیں سب کے سب باطل ہیں، اور یہ بھی یقینی ہے کہ خدا ہی سب سے بلند مرتبہ بزرگ ہے۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔